खबरें विस्तार से। बाराबनी ब्लॉक के दोमहानी स्थित बाजार के रास्ते की अवस्था काफी बदहाल है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। शुक्रवार वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पिकअप वैन के धक्के से 3 बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद गुस्से से फूट पड़े लोगों ने रास्ता जाम कर करीबन 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। बाराबनी ब्लॉक के दोमहानी ग्राम पंचायत अंतर्गत दोमहानी बाजार की अवस्था काफी बेहाल है। रास्ते के पास से पानी की पाइपलाइन ले जाने की वजह से रास्ते को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से रास्ते की अवस्था बदहाल हो गई है। आए दिन रास्ते की बदहाल अवस्था की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है। शुक्रवार सुबह इसी इलाके में वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की पिकअप वैन के धक्के से 3 बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद गुस्से से फूट पड़े लोगों ने चुरुलिया होते हुए दोमहानी से पानुड़िया जाने के रास्ते को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू किया। रास्ता जाम की खबर सुनते ही बाराबनी थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास की, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। अंत में पंचायत प्रधान प्रतिनिधि संतोष सिंह के समझाने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत हुआ और परिस्थिति नियंत्रण में आई। प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया गया कि बच्चे के इलाज का खर्चा सहित कुछ दिनों में बाजार के रास्ते के बदहाल अवस्था को ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही बारिश खत्म होने के बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा दोबारा रास्ते का निर्माण करवाया जाएगा। आश्वासन के बाद प्रदर्शन हटाया गया। प्रदर्शन लगभग 2 घंटे तक चला। लोगों को आरोप है कि रास्ते के बदहाल अवस्था को लेकर ग्राम पंचायत सहित ब्लॉक प्रशासन को इस विषय में जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इस बार भी अगर रास्ते का निर्माण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ঘটনা হয়েছিল এই বাস গাড়িটা আসছিল, বাসটা ঠেলাটা নিয়ে পেছন দিক দিয়ে ওই গাড়িটা এত স্পিডে আসছিল এই খারাপ রোডের মধ্যে, ওই গাড়িটা এসে পেছনে মেরে এইখানে 3টে বাচ্চা একদম স্পটে বাসের মধ্যে দিয়ে আটকে যায়। এইখানে আটকে যায়। কোথাকার বাচ্চাগুলো কোথাকার? তাহলে কি হতো? রোড এর আগে কিছু না অ্যাক্সিডেন্ট এই রোডের মধ্যে এমন অবস্থায় চলে। কি নাম বাচ্চাটার? বেশি বলাবার দরকার বাচ্চা ছেলে না নার্ভাস হয়ে গেছে। রাস্তা কমপ্লিট করে হবে সারানো। রাস্তাঘাটে পথে ছেলেদের, বাচ্চাদের, মহিলাদের, বুড়াদের অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কেন হবে? মারা গেছে, মারাও যাচ্ছে। আজকে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, কার ক্ষতি? বাচ্চা মেয়ের ক্ষতি। রাস্তাটা কবে থেকে এরকম হচ্ছে? কতদিন ধরে রাস্তাটা খারাপ আছে আপনাদের? অনেকদিন ধরে আছে, প্রায় 2-3 বছর, 4 বছর। 3 বছর ধরে এমনি হচ্ছে। কেন এখনো হয়নি? কেন পয়সা এনে কি পকেটে ঢুকাচ্ছে? হ্যাঁ, 9টার পর গাড়ি চলছে, 12 চাকা বালি, 4 চাকা 12 চাকা গাড়িগুলো চলছে রাস্তাতে। ওগুলো কেন চলছে? কি নাম আপনার? আপনার? রাস্তা, ওইটা রাস্তা পাথরের গাড়ি, ওগুলো কেন চলছে? কি নাম আপনার? আমার নাম সবরি দে। প্রত্যেকদিনই ঘটনা ঘটে এরকম? এই রাস্তাটা এরকম কি করে হলো? রাস্তাটা ওই কলের পাইপ নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আর কোনো সারাই হয়নি। পাইপ কানেকশন যখন যায় কলের পাইপটা এসে তারপর থেকে আর রিপেয়ার করেনি। আর বালির গাড়ি রাত্রে 9টার পর থেকে ট্রাক্টরে বালির গাড়ি, ডাম্পারে বালির গাড়ি, কয়লা, ওভারলোডিং সমস্ত কিছু জিনিস এই রোডের উপর দিয়ে যায়। কোনো রোডের উপর কোনো মেরামত হয় না, কিছু দীর্ঘদিন ধরে, আজ মোটামুটি 4-5 বছর ধরে একই রকম ভাবে এরকম। এখন আপনারা কি চাইছেন? এটা আমরা চাইছি এর একটা বিহিত হোক, ন্যায্য বিচার হোক, বাচ্চা ছেলে যেটা লেগেছে তার একটা বিচার হোক, তার চিকিৎসার জন্য সুব্যবস্থা করা হোক। আর রাস্তাটার জন্য অবশ্যই আমরা বলবো প্রশাসনকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে আছেন তাদেরকে বলবো রাস্তার দিকে একটু নজর দেওয়ার জন্য। এখনো কেউ এসছে কি? এখনো পর্যন্ত কোনো না আমাদের গ্রামের প্রধান এসছে, না উপপ্রধান এসছে, না কোনো প্রশাসনের লোক এসছে। প্রশাসনের লোক এসে আমাদেরকে বলেছে আপনারা থানায় গিয়ে কথাটা বলুন। থানায় গিয়ে কেন বলবো আমরা? এখন যখন থেকে যেটা হয়েছে আমরা চাইছি দ্রুত যেন প্রশাসন এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করুক, আর নো এন্ট্রিটা যেন থাকে সকাল 8টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত। প্রচন্ড কনজেস্টেড এরিয়ার মধ্যে এত বড় বড় গাড়ি
10 চাকা 12 চাকা গাড়ি এই রোডের ওপর চলছে, আর বাচ্চা ছেলেরা টিউশন থেকে আসছে, তা ভয়ে ভয়ে মানুষজন বেরোচ্ছে আর রাস্তাটা এই অবস্থা। প্রত্যেক দিন ডেলি টোটো উল্টাচ্ছে, মোটরসাইকেল নিয়ে পড়ছে, প্রত্যেক দিন কার ঘটনা। কি নাম আপনার? আমার নাম গোরাচাঁদ লাহা। ঘটনা ঘটছে কেন, এরকম কেন রাস্তায়? প্রথমত বলি যে বাচ্চাটার চোট লেগেছে, তার পরিবার বলতে আমি সমাধান জানাই এবং তার যাতে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয় সেটা হোক। দ্বিতীয় কথা, আমরা দেখছি এখানকার মানুষের প্রথম চাহিদা ছিল জল। গত 1 বছর ধরে পাইপলাইনে কাজ করেছে এবং জলের কাজটা সম্পন্ন হয়েছে, এবং জলের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই আমাদের নির্বাচন ডিক্লেয়ার হয়েছে। আপনারা তো জানেন, সবাই জানে যে রাস্তাটা অলরেডি টাকা স্যাংশন হয়েছে। ইতিমধ্যে বর্ষা চলে আসার কারণে আমরা রাস্তাটা এখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারিনি। আমরা আশা করছি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই রাস্তার কাজ শুরু হবে। এটা বলছে এরা যে পাইপ লাইনের জন্য এই ঘটনা হয়েছে, তো পাইপ লাইন যে কোম্পানি এসেছিল তারা কি রিপেয়ার করে নাই? একসঙ্গে দুটো কাজ হয়নি। একটা পাইপ লাইন বসানোর পর সেই পাইপ লাইনটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সেটা দেখার প্রয়োজন আছে। মানে পাইপ লাইন যদি মাঝে ফেটে যায় বা ঠিকমতো কাজটা না হয়, তাহলে বারবার রাস্তাটা কাজ করে, বারবার মানুষ হ্যারাসমেন্ট হবে। সেই কারণে পাইপ লাইন হওয়ার পর 6 মাস এটাকে দেখতে হয় যে পাইপ লাইনটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা বা কোথাও এর লিকেজ আছে কিনা, যার জন্য এই অসুবিধাটা সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষোভটা কি হলো এখন অবধি? তাদেরকে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আর কয়েকদিনের মধ্যে রাস্তা কাজ শুরু হবে এবং আপাতত রাস্তাটা যাতে মানুষের চলাচলের সুযোগ করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बनपुर के केराटडीह गांव में जमीनी विवाद में एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने का आरोप बीजेपी दक्षिण मंडल 1 के अध्यक्ष गणेश मोदी पर लगा है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गणेश मोदी की गिरफ्तारी की मांग पर स्थानीय लोगों ने हीरापुर थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 106 नंबर वार्ड के बनपुर स्थित कियारडीह गांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का आरोप बीजेपी दक्षिण मंडल 1 के अध्यक्ष गणेश मोदी पर लगा है। घटना के खिलाफ विगत 12 जुलाई को हीरापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर केराटडीह गांव के दर्जनों महिला पुरुषों ने हीरापुर थाने के सामने प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर लुक्का हासदा, पिंटू कुमार बास्की, रूबीलाल हासदा, नरेंद्र नाथ टुडू मौजूद थे। গণেশ মার্ডি বলে একজন আদিবাসী মহিলা এবং ওনার ছেলেকে, একজন আদিবাসী মহিলা এবং ওনার ছেলেকে ওই 10 তারিখ 10/7/2021 সকাল 8টায় মাঠে ওরা চাষ করতে গিয়েছিল, ওদের উপরে হামলা করেছে। ওর বাচ্চাটাকে কোদাল দিয়ে হাতে এখানটায় মেরে দিয়েছে, আর তারপরে ওর মায়ের উপরে হাত চালিয়েছে। ওইটা ইয়েতে সেদিন আমরা এসেছিলাম থানায়, মৌখিক ইয়ে করে পরে তারপরে ওনাদেরকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। ওই ছেলেটাকে ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট করে পুরো বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। বিকেলে ওর মায়ের অসুস্থ হওয়ার কারণে ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল আমাদের গভর্নমেন্ট হসপিটালে। দিয়ে 2 দিন পরের দিন ওকে ডিসচার্জ করা হলো হসপিটাল থেকে। তারপরে ওই যে 12 তারিখে আমরা আবার এসে এখানে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি, এফআইআর দায়ের করেছি। তারপরে পুলিশ প্রশাসন তার পরের দিন ওই যে দুষ্কৃতী গণেশ মাটির বাড়িতে গেছিল, রাতে 8:30-9টা নাগাদ। দিয়ে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, ওকে বাড়িতে ধরতে পারেনি। তারপরে থেকে ও মানে বাইরে এখন কি বলবো, দেহ ঢাকা হয়ে আছে। এখন তো পুলিশ প্রশাসন কী করছে না করছে ওটা নিয়ে আমরা গোটা পাড়ার সবাই মাঝি, আমাদের গ্রামের সবাই মাঝি বাবা অর্গানাইজেশন নিয়ে আমরা আজকে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। কোন গ্রাম? আমাদের গ্রামের নাম কেরাটি। কত নম্বর ওয়ার্ড আছে? 106। আজকে কি করলেন আপনারা? এই ডেপুটেশন জমা দিতে যত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেওয়া হয় থানা থেকে, ওকে যেমন অ্যারেস্ট করা হয়। কি থানাতে ঘেরাও করেছেন? ডেপুটেশন দিতে এসেছি আমরা। থানা ঘেরাও করেন না আমরা কারণ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आदिवासी समाज के खिलाफ केंद्र सरकार के रवैया और बनारस विश्वविद्यालय के आचार्य द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल के पास राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से प्रदर्शन कर डीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल के समीप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक ज्ञापन महकमा शासक के हाथों सौंपा गया, जहां से इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष मौजूद थे।
आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय परिषद की ओर से पूरे देश भर में 3 चरणों में प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के हाथों भेजने का आह्वान किया गया है। दूसरे चरण के कार्यक्रम के तहत महकमा स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान परिषद के प्रांतीय सचिव बानेश्वर हेमब्रम ने बताया कि 22 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश भर में महकमा स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज के प्रति केंद्र सरकार के रवैये और बनारस विश्वविद्यालय के आचार्य द्वारा आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर किए गए बयानबाजी के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट करना है। प्रथम प्रदर्शन 23 जून को जिला स्तर में किया गया था। दूसरा चरण महकमा स्तर में धरना किया जा रहा है। वहीं आगामी 29 जुलाई को तीसरे चरण के तहत जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा, जो डीएम कार्यालय तक जाएगी। यहाँ पर क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन करने का कारण बहुत सारा है, एक नहीं है, हजारों हैं, मगर राष्ट्रपति के नाम पर 22 बिंदु हमने उस पर रखे हैं। और विशेष करके ये 22 बिंदु जो है उसको बताने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये भारतवर्ष में जो है हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से 3 चरण का आंदोलन का घोषणा सेंट्रल से हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की घोषणा की है। तो उसके तहत 3 चरण का जो पहला चरण जो है जिला स्तर का जो धरना प्रदर्शन हमने डीएम ऑफिस के सामने दिया और उनको ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम पर। दूसरा चरण आज 15 जुलाई 2021 आज जो है हम लोग सब डिवीजन स्तर जो है पूरे भारतवर्ष में 3500 सब डिवीजन में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं सब डिवीजन ऑफिसर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को। और तीसरा चरण का जो निर्धारण किया गया है वो 29 जुलाई। आपका मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है आपका मेन मुद्दा? उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है एक नंबर पहला पॉइंट जो है कि आदिवासियों पर हो रहे भारतवर्ष में जो अत्याचार उसमें से जो है एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है ज्ञानेंद्र चौबे, उसने आदिवासियों को, जो कि इस देश का आदिवासी है, उन्होंने ही आदिवासियों को विदेशी घोषणा किया हुआ है। उनका कोई रिसर्च किया है, वो रिसर्च का जो रिपोर्ट उनका पब्लिश हुआ है वो लखनऊ का जो बनारस का जो एडिशन है उस एडिशन में उसने छपाया है कि आदिवासी ही विदेशी है। और साथ साथ यहाँ RSS विश्व हिंदू परिषद द्वारा आदिवासियों को जबरन जो है हिंदू घोषणा करने की कोशिश कर रही है, जबरन हिंदू बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर के इससे साथ है रूपा तिर्की जो है गोड्डा झारखंड और बहुत अनुशासित है। आप लोग जो किस संगठन से हैं? किस संगठन? हमारा संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। आप उसके क्या हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल। आपका नाम? बानेश्वर है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य में वैक्सीन को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ बीजेपी धरना पर बैठ गई है। शुक्रवार बांकुड़ा के CMOH दफ्तर के बाहर बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। वैक्सीन को लेकर राज्य में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके विरोध में शुक्रवार बांकुड़ा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर के सामने बीजेपी धरना पर बैठ गए हैं। बीजेपी की मांग है कि फर्जीवाड़े में जो भी शामिल है उसे अविलंब कड़ी सजा दी जाए। इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के राजू बंदोपाध्याय, बांकुड़ा विधानसभा बीजेपी विधायक नीलाद्री शेखर दाना, जिला अध्यक्ष विवेकानंद पात्र सहित भाजपा युवा महिला मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल थे। राजू बंदोपाध्याय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आम लोगों के लिए जो वैक्सीन भेज रही है उसे नहीं देकर आम लोगों को फर्जी वैक्सीन लगवाकर उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर ऐसी भी कई समस्याएं आ रही है। लोग लाइन में लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है। बाहर पैसे देकर वैक्सीन लगाने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। कहीं अगर वैक्सीन मिल भी जा रहा है तो उसमें बीजेपी कर्मियों को छांट दिया जा रहा है। इन सब के खिलाफ बीजेपी आज धरने पर बैठी है।
भारत माता की ইলেকশনের প্রতিবাদে বিজেপির আন্দোলন চলছে চলবে এই চাল ভ্যাকসিন হচ্ছে কেন সিওএমই জবাব দাও এই ভ্যাকসিন নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে কেন সিওএমই জবাব দাও দলে যোগ বিজেপি বাঁকুড়া জেলার ধর্ম কর্মসূচিতে দলে দলে যোগ এই চাল ভ্যাকসিনের প্রতিবাদে বিজেপির আন্দোলন চলছে চলবে চাল ভ্যাকসিনের প্রতিবাদে বিজেপির আন্দোলন চলছে চলবে এই চাল ভ্যাকসিন হচ্ছে কেন সিওএমই জবাব দাও এই দিকে দিকে চাল ভ্যাকসিন হচ্ছে কেন বাঁকুড়ার সিওএমই জবাব দাও এই দিকে দিকে ভ্যাকসিন নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে কেন অপদার্থ সিওএমই জবাব দাও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নিয়ে যেভাবে ছেলে খেলা হয়েছে এই ভ্যাকসিনকে কেন্দ্র করে ভুয়ো ভ্যাকসিন দিয়ে মানুষকে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিল। একদিকে ভুয়ো ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, একদিকে ভ্যাকসিন নিতে গেলে বিনা পয়সায় নরেন্দ্র মোদী ভ্যাকসিন দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ভ্যাকসিন দিতে গেলে সেখানে টাকা দিতে হচ্ছে। আবার কোনো জায়গায় ভ্যাকসিন দিতে গেলে সেখানে তৃণমূলের প্যাডে চিঠি লাগছে। বিজেপি করার অপরাধে ভ্যাকসিন নিতে দেওয়া হচ্ছে না, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, টোকেন রয়েছে হাতে, আর তারপরে লাইন থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে যে বলছে তুমি বিজেপি করো, ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না। আর তাই আমরা 13, 14, 15, 16 সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সিএমওএইচ যেরকম আছে, এসডিও অফিস আছে, ডিএম অফিস আছে, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা এই ভুয়ো ভ্যাকসিন থেকে আরম্ভ করে ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতিকরণের প্রতিবাদে আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ করছি। আর সেইভাবে আজকে বাঁকুড়ায় সিএমওএইচের অফিসের সামনে আমরা এই বিভিন্ন যে কারণগুলো বললাম সেই কারণে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, তো সেখান থেকে বলা হচ্ছে যে ভ্যাকসিনের সাপ্লাই নেই, কী বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন, কালকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে দিয়েছেন কোন রাজ্যে কত ভ্যাকসিন যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও পরিষ্কার ব্যবস্থা বলে দিয়েছেন যে কত ভ্যাকসিন এখন অবধি এসছে। এবং শুধু তাই নয়, ভ্যাকসিন কবে কবে কোন রাজ্যে যাবে যাতে দিতে সুবিধা হয় মানুষকে, যাতে অরাজকতা সৃষ্টি না হয়, তার জন্যে আগের থেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের পশ্চিমবাংলায় কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, কোনো রকম পদক্ষেপ নেই, আর তাই এখানে এসে পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে। আর তাই জন্যে সাধারণ মানুষের এই দুর্গতি হচ্ছে। পুরোপুরি রাজ্য সরকার দায়ী। আর আমি তো বলবো এই সরকারটা যেরকম ভুয়ো ভ্যাকসিন দেওয়া করাচ্ছে, সেরকম এই যেরকম ভুয়ো ভ্যাকসিনের সরকার, এই সরকারটাই ভুয়ো হয়ে গেছে। কারণ মানুষকে বলেছিল তো বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দেবে মমতা ব্যানার্জি, তাহলে কি এই ভুয়ো ভ্যাকসিন দেওয়া তো মানুষকে মারার জন্য ব্যবস্থা করেছিল? আমরা সেখানেই প্রশ্ন রাখছি। আর এই ভ্যাকসিন ব্যবস্থার তদন্ত হওয়া উচিত। মন্ত্রীদের ছবি রয়েছে, সাংসদকে ভ্যাকসিন দিচ্ছে, একটা গ্রেপ্তার হলো। তারপর আমরা চাই মন্ত্রীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক, তৃণমূলের নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। আর এই অবিলম্বে মানুষের যে দুর্গতি চলছে, বেছে বেছে তৃণমূলের লোকেদের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতিকরণ বন্ধ করার জন্য আবেদন করছি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य युवा तृणमूल कांग्रेस की सचिव साइंतिका बनर्जी का हाथ पकड़कर 1500 बीजेपी महिला कर्मियों ने तृणमूल में योगदान दिया। महिला कर्मियों का आरोप है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। पार्टी में उन लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। बांकुड़ा के केंजाकुड़ा अंचल में गुरुवार राज्य युवा तृणमूल सचिव साइंतिका बनर्जी का हाथ पकड़कर 1500 बीजेपी महिला कर्मियों ने तृणमूल में योगदान दिया। केंजाकुड़ा कामरापाड़ा काली मंदिर के पास बने मैदान में कार्यक्रम के दौरान राज्य युवा तृणमूल सचिव साइंतिका बनर्जी शिवाजी बनर्जी की उपस्थिति में 1500 बीजेपी महिला कर्मियों ने तृणमूल में योगदान दिया है। तृणमूल में शामिल होने वाली महिलाओं ने कहा कि काफी दिनों से वे लोग बीजेपी के लिए काम कर रही है, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।
कई तरह के आश्वासन देने के बावजूद भी बीजेपी कोई काम नहीं की। इसलिए वे लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उन्नति के कार्य से प्रभावित होकर तृणमूल में शामिल हुई हैं। 2,500 মা বোনেরা আজকে কেঞ্জাকুড়া অঞ্চল বাঁকুড়া ব্লক 1 থেকে জয়েন করছেন। আমি আমাদের দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে আমি আমাদের দলে স্বাগত জানাচ্ছি তাদের। তারা প্রত্যেকজনেরা তারা আমাদের দিদির নেতৃত্বে দলকর্মী হয়ে একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে তারা কাজ করছে। কেন তারা জয়েন করলেন, কি ক্ষোভ ছিল তাদের? ক্ষোভ ছিল কিনা আমি জানি না। আমার মনে হয় এখানে প্রায় অনেকেই যতজন এসছেন সবাই কেউ না কেউ আমাদের দলের সমর্থক ছিল। আমাদের ভোট দিত বা দিত না হয়তো, কিন্তু আমাদের দলনেত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে তারা এই সমস্ত মা বোনেরা আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ দিদি যা যা করেছেন রাজ্যের জন্য এবং রাজ্যের মানুষের জন্য, সেই উন্নয়নমূলক কাজ দেখেই তারা এক পা এগিয়ে এসে আমাদের আজকে দলের পতাকা হাতে নিয়ে নিচ্ছেন এবং আমাদের দলের যোগদান করছেন। এর ফলে কি আগামী দিনে তৃণমূল আরও দল শক্তিশালী হলো? দেখুন, আমরা প্রত্যেকেই এখানে আছি দিদির হাত শক্ত করার জন্য এবং নিশ্চয়ই যদি দিদির আদর্শ, আমাদের দলের আদর্শ মাথায় রেখে যদি আমরা একে অপরের হাত শক্ত করি, একে অপরের সবাই মিলে দিদির হাত শক্ত করি, তাহলে তো ভালো কথা। এই যে সব মানুষজন ভাবছিল যে আপনি জেতার পর আসবেন না, এই যে না জিতে পড়েও আপনি যে আসছেন বারবার এলাকায়, মানুষের সাড়া এবং ভালোবাসা কেমন পাচ্ছেন? আমি একটাই কথা বলবেন, প্রথমেই আমার সমস্ত সাংবাদিক ভাইদের, সমস্ত নিউজ চ্যানেলকে আমি ধন্যবাদ বলবো। এইভাবে তোমরা আমাকে সাপোর্ট করেছো এবং আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং ঋণী বাঁকুড়ার মানুষজনদের কাছে, আমার মা বোনেদের কাছে, আমার ভাই বোনদের কাছে, যারা আমাকে এইভাবে আপন করে নিয়েছে। সত্যি জেতার পরে আমার নিজেরও খারাপ লাগছিল যে হয়তো আরেকটু পরিশ্রম করলে হয়তো জিতে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি এটা তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে জিতি বা হারি, মানুষের জন্য কাজ তো আমি যে কোনো সময় করতে পারি। তার জন্য জিত হার আমার মনে হয় না খুব একটা অসুবিধা হবে। আমি আমার কথা রেখেছি এবং আমি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি এবং খুব 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 ভালোবাসা পাচ্ছি এবং আশীর্বাদ পাচ্ছি। আজকে আমি কিন্তু সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার। বিজেপি ছেড়ে এই তৃণমূলে যোগদান কেন দিলাম? আমরা মানুষকে অনেকে মেয়েছেলেদিকে মহিলা মোর্চা হিসাবে আমরা নেমেছিলাম, তো আমাদেরকে বলেছিলাম মানুষের পাশে থাকবো, মেয়েদের পাশে থাকবো, কিন্তু আমাদের হাত ধরে ওরা কোনোই উপকার পায় না। মানে ওরা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? হ্যাঁ, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে সময় অসময় বিপদ সম্পদ সব কিছু তোমাদের পাশে থাকবো, সব কিছু বলে পেয়েই তাদেরকে নামানো হয়েছিল। তাই দেখা যাচ্ছে আমাদের হাত ধরে তাদের কোনোই কিছু উপকার হচ্ছে না। বিজেপি নেতারা বলছে আপনাদেরকে নাকি ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল নেতা, তাই আপনারা জয়েন করছেন। না না না, হ্যাঁ, এটা কতখানি সত্যি? না, আমাদেরকে ভয় কেউ দেখায়নি। আপনারা কি স্বেচ্ছায় জয়েন করছেন? হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় জয়েন করছি। কতজন জয়েন করলেন? হ্যাঁ, আপনারা কত? প্রায় 3,000। 3,000। আপনার নাম? আমার নাম শ্রাবণী ব্যানার্জি। আমাদেরকে কোনো নেতা ভয় দেখায়নি, আমরা স্বেচ্ছায় জয়েন করেছি। হঠাৎ করে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে জয়েন করলেন কেন? বিজেপি থেকে তৃণমূলে জয়েন করার একটাই কারণ যে বিজেপির নেতারা নিজেদের আখের বুঝাচ্ছে। আমরা যে গরিব, আমাদের যে ঘর পড়ে যাচ্ছে, আমাদের যে কর্ম নয়, আমরা যে খেতে পাচ্ছি না, সেগুলো কিচ্ছু দেখে না, টাইম কল কিচ্ছু না। সুযোগ সুবিধা বিজেপিতে থেকে কি পাচ্ছিলেন না? সব রকম না, কিচ্ছু পাইনি, কিন্তু কাজ করে গেছেন। কাজ করে গেছি প্রচুর। আজ আপনারা কতজন মহিলা জয়েন করলেন তৃণমূলে? আজকে আমরা তৃণমূলে 1,000। আপনার নাম? আমার নাম প্রতিমা দত্ত। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मुसलमानों का त्योहार बकरीद को लेकर हीरापुर थाने में शांति बैठक की गई, जहां इस बात पर जोर दिया गया कि आने वाले बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। আপনার অসুবিধা হবে একসাথে হবে। অশান্তি হওয়ার কোনো ব্যাপার, যেখানে দানের ব্যাপার, আল্লাহ তাআলাকে দান করছে, আল্লাহ তাআলাকে দিচ্ছে, সেখানে অশান্তি হওয়ার কোনো ব্যাপার। फिर भी इसको भी थोड़ा बहुत नाम बुलाने से क्या क्या होगा, पहले इन्होंने मैंने कर लिया, आप लोग जो ग्लोबल है क्या क्या है, क्या आप लोगों ने बोल दिया, कोई मन का रिलीजन का पड़ा, हम प्रशासन के साथ रहते हैं, साथ साथ हम समाज के साथ रहते हैं। अगर हम समाज के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। मेरे साथ
एक घंटा पहले जो हम लोगों से बात करें ये जो हमारा अपनी कोठा बोल बना उसको दिखाने के लिए इब्राहिम ने उसका लड़का जो इस्माइल को उसको कुर्बानी कर दिए थे। तो एक्चुअली तो गॉड अल्लाह दोनों को खुश हुए थे कि लड़का और कि मेरा ये एक्चुअली ये शोइंग ओबीडियंस टू गॉड कि हम लोग अल्लाह के माने अल्लाह के लिए हम लोग हमारा सबसे जो प्यारा है उसको भी हम लोग कुर्बान कर सकते हैं। एक बात आपको बोलते हैं, ये प्रॉफिट का लाइफ से टीचिंग हम लोग को मिलता है। एक बार उसका घर में कोई गया था, ये थोड़ा ऊंचा गले में बोलने लगा क्योंकि एक्चुअली हज़रत मोहम्मद ने प्रॉफिट ने उससे कुछ बोरो किए थे, कुछ उधार लिए थे। तो उसका जब ये बोल रहा था कि क्यों ये बोल रहा है, तो बोला नहीं तो बोलना था जिसको, और ये भी बोला कि कई अगर शांति का वार्ता देश ग्रीटिंग्स दे और फैमिली को मेंटेन करे और रात की टाइम में दान करे, रात में दान करे तो इजीली उसको जन्नत में उसको जगह मिल सकेगा। तो बात करते हैं हम लोग सिर्फ देखते हैं कि यहाँ पर गरु काटा जाता है, मोश काटा जाता है, लेकिन बात वैसा नहीं है। एक्चुअली जो बात है एक्चुअली हम लोग को खाने का हैबिट डिफरेंट है। कोई गरु खाता है, कोई बकरी खाता है, कोई भैंस खाता है, कोई कैमल खाता है, ये डिफरेंट है, ये सबका डिफरेंट है। एक्चुअली बात ये है, इसको अगर हम लोग और करीब से देखें, इसमें एक्चुअली जो रिच पीपल होता है वो लोग कुर्बानी देता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पुअर है उन लोग, क्योंकि जो पुअर पीपल है उन लोगों को ये प्रोटीन या मांस खाने का पैसा नहीं है। तो जो रिच पीपल होता है वो देखिए कोई जो जिसका जो एक्चुअली क्या है जिसका जो क्षमता होता है ऐसा वो इकट्ठा करते हैं, करके वो पूरा मोहल्ला में बढ़ता है। तो बात है कि देखिए इस्लाम धर्म में तो कुछ अच्छा बात है। अब देखिए जैसा है कि दान करना, क्या आपका 0.5% या 2.5% जाकत जो है 2.5% आपको देना है। ये जो है कि हम लोग जो खुशियाँ है जो हम लोग को मिले ये मिलकर हम लोग इसको এবং মিলনের উৎসব আমরা ঈদ বলতে যা বুঝি, ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে মিলন। তো আপনারা এই বকরি ঈদের একটা পিস মিটিং, একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিংয়ে আপনাদেরকে আমরা ইনভাইট করেছি। আপনারা আমাদের ইনভাইটেশনে সাড়া দিয়েছেন এবং এখানে এসেছেন, এর জন্য প্রথমে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাই। যাই হোক না কেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেটা সব নর্মালি আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা একটা গ্যাদারিং হয়। তো আনন্দের দিনে, খুশির দিনে, মিলনের দিনে তো গ্যাদারিং তো হয়, এটা তো হয়ই। কিন্তু কোভিড প্যান্ডেমিকের জন্য এই কোভিড সিচুয়েশনে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন দেশ তার নিজের মতো করে সুন্দর করে বিভিন্ন রকম প্রোটোকল তৈরি করেছে যাতে এটাকে এই কোভিড পরিস্থিতিটাকে থামানো যায়। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও তাই হয়েছে, প্রত্যেকটা স্টেট তাই করছে। এই সময় আপনাদের কাছে আমার একটা বিনীত অনুরোধ, সেটা হচ্ছে কোভিড প্রোটোকলের যে আইনটা, সে আইনটা যেটা পুলিশ বা গভর্নমেন্ট পুলিশকে দিয়ে যেটা বলবৎ করেছে সেটা আপনারা মেনে নেন। আজকের মিটিংয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সবাই মোটামুটি একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করেছি। আসলে এই ডিস্টেন্সটা আমরা কিন্তু মেনটেন করতে চাই না, কারণ সবাই আমাদের কাছে, কিন্তু একটা পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতি আমাদেরকে একটু করে দূরে রাখতে বাধ্য করে, এটা একটা পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি হয়তো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে। আবার और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। La 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 la
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चलिए अब जाते हैं खबरों की ओर। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित बस पड़ाव के समीप गुरुवार ऑटो परिवहन संस्था समाज कल्याण ट्रस्ट, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन विधाननगर शाखा, नेहरू युवा केंद्र दुर्गापुर एवं दुर्गापुर महकमा ब्लड डोनर्स फोरम के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित बस पड़ाव के समीप गुरुवार ऑटो परिवहन संस्था समाज कल्याण ट्रस्ट, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन विधाननगर शाखा, नेहरू युवा केंद्र दुर्गापुर एवं दुर्गापुर महकमा ब्लड डोनर्स फोरम के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 33 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन रक्तदाता संगठन संघ पश्चिम बंगाल राज्य शाखा के सचिव कवि घोष ने किया। दुर्गापुर महकमा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्लब समन्वय समिति की ओर से आसनसोल जिला अस्पताल रक्त केंद्र के प्रभारी मंजू विहानी, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन विधाननगर शाखा के अध्यक्ष शर्मिला घोष एवं शिखा दास उपस्थित थी। शिविर के समापन में दुर्गापुर अनुमंडल स्वैच्छिक रक्तदान मंच की सह महासचिव डॉक्टर संजीत चैटर्जी और सुल्ताना दास ने आयोजकों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। যাতে কোনো
পাবলিক মানে কোনো লোক যেন রক্তের অভাবে না ফিরে যায়, এটা আমরা প্রত্যেক মাসেই করি। কত রক্ত দিচ্ছে কতজন আপনাদের? এখানে তো আমাদের টার্গেট ছিল অনেক, কিন্তু যেহেতু হসপিটাল নিতে পারছে না, মোটামুটি 30 থেকে 35। কোন সংস্থা থেকে করা হচ্ছে এটা? আমাদের পরিবহন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত সিংহ। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के कारण ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर्मियों पर खासा प्रभाव पड़ा है। दुर्गापुर अंचल में कई सौ युवा ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करते हैं और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के कारण उन्होंने कंपनी से कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पेट्रोल का दाम बढ़ने से प्रभाव पड़ा है ऑनलाइन के द्वारा खाना सप्लाई संस्था कर्मियों के ऊपर। शिल्प शहर दुर्गापुर में ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा कई 100 युवा का खाना सप्लाई करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ जाने के कारण नए कुछ युवा इस काम में शामिल हुए हैं, जिसके कारण उन लोगों का काम कम गया है। दुर्गापुर स्विगी डिलीवरी से युक्त कर्मियों ने 2 दिन से परिसेवा बंद कर विरोध प्रदर्शन विभिन्न जगहों पर किया है। एक कर्मी प्रणव मंडल ने बताया कि कंपनी के अच्छे समय में हम लोगों ने काफी मेहनत कर काम किया है। कंपनी को आगे ले जाने में इस कठिन परिस्थिति में कमीशन वृद्धि करनी होगी, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन की जा रही है। शुक्रवार की सुबह को सिटी सेंटर के बिग बाजार के समीप 70 स्विगी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाने के कारण हम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। खाना सप्लाई करने में कंपनी को इसको लेकर बार-बार जानकारी दी गई है कि हम लोगों को कमीशन बढ़ाया जाए, मगर कंपनी अपनी बातों पर अड़ी है, जिसके कारण ही 2 दिन से आंदोलन की जा रही है और काम बंद है। और उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ता है तब तक हम लोग काम बंद करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। পেআউটটা কম আছে, আগের যে পেআউটটা ছিল সেরকম পেআউটটা চাই। আর তারপর যা দিন পর দিন তেলের দাম যা বাড়ছে সেই আমাকে এই পয়সাতে পোষাচ্ছে না। আমাদের কোম্পানিকে যেন জানাচ্ছি তো কোম্পানি বলছে তোমাদের কাজ করা থাকে কাজ করো, নাহলে তুমি চলে যাও বাড়ি। কতদিন ধরে স্ট্রাইক আছে? এই যে আজকে 3 দিন হচ্ছে। হ্যাঁ, কতদিন স্টাফ আছে? এখন মতন 70-80 জন স্টাফ আছে। কোম্পানি তো সমস্যার মুখে। সমস্যার মুখে? হ্যাঁ, সমস্যার মুখে। ওই যে আমরা এসে কোম্পানি লোক আমি শর্ট আউট করার জন্য এই যে সিকিউরিটি বানিয়ে যে আমাদের বলছে দিতে হবে তো আমার কোম্পানিতে বলি যে 500 টাকা যে পার মান্থ কাটুক। আমাদের এই পার ডে আমরা ইয়ারিং হচ্ছে না। আর তারপর নতুন নতুন ছেলেগুলো যেখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কথাই শুনছে না। আমার 70-80 জন আছে। 3 দিন ধরে কি স্ট্রাইক? হ্যাঁ, 3 দিন ধরে স্ট্রাইক আছে। এরপরেও কি আগামী দিনে কোনো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন? যদি শর্ট আউট না থাকলে তাহলে দিন চলে যাবে। যতক্ষণ আমাদের দাবি মানানো হবে না তখন আমরা আন্দোলনে থাকবো। अजय कुमार गुप्ता, दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल दीघनाला में रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बंदोपाध्याय ने विधायक कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। उद्घाटन के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। अंडाल दीघनाला में रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बंदोपाध्याय ने विधायक कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। उद्घाटन के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसके पहले पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता स्वर्गीय दीपक फोड़फोड़े के फोटो पर माल्यार्पण कर शिविर का उद्घाटन किए। इस अवसर पर तापस बंदोपाध्याय ने कहा कि दीपक फोड़फोड़े अंडाल के दीघनाला में तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। वे भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी याद में अंडाल दीघनाला के तृणमूल कर्मी हर साल रक्तदान शिविर को आयोजित करती है। उन्होंने कहा यहाँ बैठने के लिए एक विधायक कार्यालय भी खोला गया है। इस कार्यालय में सप्ताह में 1 दिन वे बैठकर जनता की जो भी समस्याएं होंगी सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कालोबरन मंडल, जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया, प्रधान सुदीन पांडे, शशि चौबे, जिला परिषद सदस्य मिंती हाजरा, कोमेंट और कांचन मित्रा, राजू रॉय तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। অনুষ্ঠান মানে আমাদের একজন কর্মী আজ থেকে 7 বছর আগে মারা গিয়েছিলেন ও দীর্ঘ রোগ ভোগের পর। তো তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছর এই দীঘনালা পার্টি অফিসে একটি রক্তদান অনুষ্ঠিত হয়। এবারে রক্তদান একটা শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার সঙ্গে একটা হেলথ চেক আপ, পাশাপাশি যত মানুষ আছে তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা এই আমাদের দীঘনালা দলীয় কার্যালয় থেকে করা হচ্ছে। এখানে সমস্ত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন। আর আপনারা জানেন যে আমাদের এই রানীগঞ্জ বিধানসভা আপনার রানীশাহের থেকে আরম্ভ হয়ে একদম দুবচিড়িয়াতে শেষ হয়েছে, এধারে একদম উগড়া শেষ প্রান্তে, আবার ওদের কাজোড়া শেষ প্রান্তে, বিস্তীর্ণ এলাকা। সে একটা জায়গায় থেকে বসে থেকে সমস্ত কাজকর্ম করা অসুবিধা। তো আপাতত আমরা ঠিক করেছি যে সপ্তাহে একটা দিন
মানে আপাতত ঠিক আছে, বুধবার সামনে বুধবার হবে না, সামনে বুধবার ঈদ আছে, সামনে সপ্তাহে শুক্রবার দিন হবে, আগাম জানিয়ে দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষ একটা শোয়ের জন্য সে কোথায় রানিগঞ্জে দৌড়াবে, আসানসোলে দৌড়াবে, অন্ডালে দৌড়াবে, এই এলাকার মানুষের জন্য সই পাওয়ার জন্য এখানে একদিন করে বসলে প্রাথমিক অনেক সমস্যা আছে যেগুলো সমাধান আমরা করে দিতে পারবো। তা যেগুলো জটিল ব্যাপার সেগুলো অন্যভাবে করা যাবে আর কি। আমাদের কর্মীরা থাকবে, আমার সই করা প্যাড থাকবে এখানে, যেগুলো আপনার মিনিমাম যেগুলো লাগে আর কি রিকোয়ারমেন্ট। একটা রেজিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, অনেক জায়গায় হয়তো পঞ্চায়েতে লাগে না, বলে বিধায়কে নিয়ে এসো। একটা কাস্ট সার্টিফিকেট, বলে পঞ্চায়েতে হবে না, বিধায়কে নিয়ে এসো। সেইগুলোতে যাতে অযথা মানুষকে একটা সার্টিফিকেটের জন্য ওই আমাকে খুঁজে বেড়াতে না হয়, তার জন্য এখানে সমস্ত সার্টিফিকেট সইগুলো দেওয়া থাকবে, সেগুলো আমি ওরা পেয়ে যাবে ইনস্ট্যান্ট। আর যদি কোনো অন্যরকম ব্যাপার থাকে তাহলে বুধবার বা শুক্রবার সপ্তাহে একদিন আসবো, সেখানে তারা এসে কথা বলতে পারে। তাছাড়া সারা সপ্তাহব্যাপী তো আমরা এখানে ওখানে যেতেই হয়, সেখানে মানুষ সময়টা 2টো থেকে আর রাত্রি 8টা পর্যন্ত ঠিক করেছি এখন। একটু বলবেন, ভ্যাকসিনের ইয়েটা ডোজ কিন্তু মানুষ এখন ঠিকভাবে কিন্তু পাচ্ছে না। আমি বলছি দেখুন, একটা সিস্টেম আছে, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই, এটা অর্থনীতির কথা, ঠিক আছে? আপনার সাপ্লাইটা যদি পর্যাপ্ত থাকে তার ডিমান্ডটা ফুলফিল করা যায়। এই যে বিভিন্ন আমরা শুনতে পাচ্ছি ভ্যাকসিন এই হচ্ছে, কোথাও নাকি পয়সা দিয়ে নিচ্ছে, এটা কী জন্য হচ্ছে? কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্যাকসিনের যে নীতি প্রয়োগ নিয়েছে সেটা একদম অগণতান্ত্রিকভাবে তারা করছে। এটা আজকে তারা টিভিতে রেডিওতে বলছে সবাই ভ্যাকসিন নিন, সবাই ভ্যাকসিন নিন। তাহলে নেবোটা কোথায়? তুই তো দিবি না। ওটা তো কোনো রাজ্যের অধিকার নেই ভ্যাকসিন তৈরি করে, এটা করতে পারা যায় না, করে না। কেন্দ্রীয় সরকার সব দেশে একটা সংস্থা আছে, সেই সংস্থা থেকে একটা ভ্যাকসিনকে টেস্ট করে মানবদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর সাধারণ মানুষের জন্য সেই ভ্যাকসিনটা প্রয়োগ করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তো সেই রকম পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন তো কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দিচ্ছে না। এদিকে রাজ্যের মানুষের তো ডিমান্ড তো থাকবেই, সমস্ত মানুষ তো ভ্যাকসিন নিতে চাইছে। স্বভাবতই প্রত্যেক কেন্দ্রে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে, তারা প্রচার করছে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি, কোনো ভ্যাকসিন নেই। পশ্চিমবঙ্গে 11 কোটি 12 কোটি মানুষ, তার মধ্যে কতটুকু ভ্যাকসিন এসছে, আজ পর্যন্ত কত পার্সেন্টেজ মানুষ ভ্যাকসিন নিতে পেরেছে? এটা কেন্দ্রীয় সরকার দায় এবং দায়িত্ব। তারা প্রধান বলছে টাকা নেব, সুপ্রিম কোর্টের স্ট্রিকচারের পর তারা হয়তো বিনা পয়সায় ভ্যাকসিনটা দিচ্ছে। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जेके नगर लाइन पार इलाके में मोटर खराब होने के कारण 20 दिनों से पानी नहीं आने पर लाइन पार के विभिन्न इलाकों के लोगों ने जेमेरी ग्राम पंचायत सदस्य विनोद हेला के नेतृत्व में शुक्रवार की दोपहर जेमेरी पंचायत कार्यालय का घेराव कर पंचायत प्रधान शिल्पी माझी से मिले। इस विषय पर विनोद हेला ने बताया कि जेके नगर लाइन पार के 1 नंबर धौड़ा, मस्जिद मोहल्ला, सायरिंग सहित अन्य इलाकों में वर्षों से पानी की बहुत समस्या है। वेदांता कंपनी तथा पंचायत के सहयोग से कोयली के खदान के पानी को इलाके में सप्लाई की जाती है, परंतु 15 से 20 दिनों से मोटर खराब हो जाने के कारण लोग पानी के लिए तरस गए हैं। इतने दिन होने के बाद भी मोटर की मरम्मत नहीं की जा सकी है, जिसे लेकर राजस्थानी लोगों ने प्रधान से मिलने की बात कही। इसके बाद आज हम लोग पंचायत कार्यालय का घेराव कर प्रधान से मिले तथा अपनी समस्याओं को रखा तथा पानी को लेकर स्थायी समाधान निकालने की बात कही। इस विषय पर प्रधान शिल्पी माझी ने कहा कि इलाके का पानी का सप्लाई किया मोटर खराब हो गया है। 2 बार रिपेयरिंग के बावजूद पानी सप्लाई नहीं हो रहा था, जिसके बाद मोटर मशीन को आसनसोल रिपेयरिंग के लिए भेज दिया गया, जो कि आज बनकर आ चुका है। आज शाम या कल सुबह से पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। पिछले 15-20 दिनों से जेके नगर बाजार और लाइन पार उसके आसपास के इलाकों में जो पीने का पानी है वो बंद पड़ा है। इसकी सूचना मैंने जेमेरी ग्राम पंचायत प्रधान शिल्पी माझी जी को दी, बट लगभग 20 दिन हो चुका है, इस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया। इसके कारणवश आज हम सभी लोग मिलकर शिल्पी माझी जी के पास आए हैं कि ताकि हम उनसे जान सकें कि क्या कारण है जो अभी तक इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो पाया है, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विस है। पानी हर किसी को ज़रूरत है और ये आपका 1 सप्ताह 10 दिन बहुत है। हो सकता है उसमें हमको जो मालूम है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों फॉल्ट है, उसका समाधान होना चाहिए। अब हम लोग अभी जाएंगे, कुछ लड़के मेरे साथ जाएंगे, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान जी से हम बात करेंगे
कि क्या समस्या है, हम लोग जानेंगे, फिर आप लोगों को कुछ जेके नगर में किस किस इलाका में पानी का समस्या है? जेके नगर में आपका मुंडापाड़ा, आकाडंगा, जेके नगर लाइन पर भुइयापाड़ा, मस्जिद, शिव मंदिर, साइटिंग, इस सारे इलाके में और उसके आसपास इलाकों में भी ये पानी की बहुत ही किल्लत है, बहुत बड़ी समस्या है। जो एकमात्र सोर्स था जो पंचायत के माध्यम से चलता था वो भी बंद पड़ा। आपका नाम? विनोद कुमार ठेला, झिमेरी ग्राम पंचायत। पानी का एक गंभीर समस्या देखा है। गर्मी के मौसम में पिछला 20 दिन से पानी सप्लाई बंद है, जिसका लेकर आज कुछ लड़का लोग यहाँ पर घेराव करने भी आया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? দেখুন, জলের সমস্যা ছিল আমাদেরকে যখনই আমাদের যে অপারেটর আছে উনি বললেন যে জলের সমস্যা আছে, কিছু স্টার্টারের প্রবলেম ছিল, যেটা আমরা প্রথমে সারানোর পর দেখা গেল যে এখানে কোনো সমস্যা নেই। তারপর আমাদের পুরো জলটা পাম্প দিয়ে জলটা বের করা হলো, পাম্প ওঠানো হলো। পাম্পে খারাপ ছিল, যার কারণে আমরা পাম্পটা এখন সারাতে দিয়েছি। আর সম্ভবত আজকালের মধ্যে জল চালু হয়ে যাবে, পাম্পও সেরে চলে এসছে। তো জলের সমস্যা আশা করি কাল বা পরশু দিনের মধ্যে সমস্যাটা মিটে যাবে। ये बाजार और लाइन पार में अक्सर देखा गया है पानी का समस्या, इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? স্থায়ী সমাধান দেখুন, এখানে পিএইচি লাইন যেহেতু নেই, আর পিএইচি সমস্যা যেহেতু ছিল, প্রথমে পিএইচি এখানে লাইন দিয়েও জল পাইনি আর কি। কিছু কিছু জায়গাতে লাইন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে জল ওঠেনি, যার কারণে আমাদের এডিডিএ থেকে 1 বছর আগে একটা ট্যাঙ্ক করা হচ্ছিল। তো সেই ট্যাঙ্কের কিছু সমস্যা হওয়ার জন্য ইলেকশনের আগে কাজটা শুরু হয়ে গেছিলো, কিছুটা কাজ শুরু হয়ে গেছিলো এখানে। তো এখন এটা কোনো কেস বা কিছু হয়েছে যার কারণে ওই টাঙ্কিটা বন্ধ আছে। ওই টাঙ্কিটা চালু হলে আশা করি জেকে নগর এবং আরও সামনে যে এরিয়াগুলো আছে সেগুলোতে কোনো রকম কোনো জলের সমস্যা থাকবে। আপনার পরিচয়? আমি জেমিরি পঞ্চায়েতের প্রধান। নাম? শিল্পী মাঝি। पिछला कुछ दिन से जेके नगर में पानी का एक गंभीर समस्या देखा जा रहा है। गर्मी के मौसम में पिछला 20 दिन से पानी सप्लाई बंद है, जिसका लेकर आज कुछ लड़का लोग यहाँ पर घेराव करने भी आया था। इस संबंध में आपका क्या कहना है? দেখুন, জলের সমস্যা ছিল আমাদেরকে যখনই আমাদের যে অপারেটর আছে উনি বললেন যে জলের সমস্যা আছে, কিছু স্টার্টারের প্রবলেম ছিল, যেটা আমরা প্রথমে সারানোর পর দেখা গেল যে এখানে কোনো সমস্যা নেই। তারপর আমাদের পুরো জলটা পাম্প দিয়ে জলটা বের করা হলো, পাম্প ওঠানো হলো। পাম্পে খারাপ ছিল, যার কারণে আমরা পাম্পটা এখন সারাতে দিয়েছি। আর সম্ভবত আজকালের মধ্যে জল চালু হয়ে যাবে, পাম্পও সেরে চলে এসছে। তো জলের সমস্যা আশা করি কাল বা পরশু দিনের মধ্যে সমস্যাটা মিটে যাবে। ये बाजार और लाइन पार में अक्सर देखा गया है पानी का समस्या, इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? স্থায়ী সমাধান দেখুন, ওইখানে পিএইচি লাইন যেহেতু নেই, হ্যাঁ, আর পিএইচি সমস্যা যেহেতু ছিল, প্রথমে পিএইচি এখানে লাইন দিয়েও জল পাইনি আর কি। কিছু কিছু জায়গাতে লাইন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে জল ওঠেনি, যার কারণে আমাদের এডিডিএ থেকে 1 বছর আগে একটা ট্যাঙ্ক করা হচ্ছিল। তো সেই ট্যাঙ্কের কিছু সমস্যা হওয়ার জন্য ইলেকশনের আগে কাজটা শুরু হয়ে গেছিলো, কিছুটা কাজ শুরু হয়ে গেছিলো এখানে। তো এখন ওটা কোনো কেস বা কিছু হয়েছে যার কারণে ওই টাঙ্কিটা বন্ধ আছে। ওই টাঙ্কিটা চালু হলে আশা করি জেকে নগর এবং আরও সামনে যে এরিয়াগুলো আছে সেগুলোতে কোনো রকম কোনো জলের সমস্যা থাকবে না। আপনার পরিচয়? আমি জেমিরি পঞ্চায়েতের প্রধান। নাম? শিল্পী মাঝি। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবি নিউজ। बांकुड़ा के बेलियातोर गदारेडीही इलाके के ऑर्गेनिक डेयरी फूड इंडिया फैक्ट्री श्रमिकों के विभिन्न मांगों की वजह से बंद होने की कगार पर आ गया था। जिला नेतृत्व को इसकी खबर लगते ही शुक्रवार सुबह बारजोड़ा विधायक आलोक मुखर्जी और INTTUC अलकासेन मजूमदार ने कारखाना अधिकारियों के साथ बातचीत की और समस्या का समाधान किया, जिसके बाद कारखाने का काम शुरू कर दिया गया। कारखाने से दूध लस्सी तैयार किया जाता है। लगभग 60 से 65 श्रमिक इस कारखाने में काम करते हैं। कारखाना के मालिक की तरफ से बताया गया कि श्रमिकों को 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो बकाया वेतन है उसे भी धीरे धीरे कर दे दिया जाएगा। विधायक आलोक मुखर्जी ने कहा कि कारखाना किसी भी हालत में बंद नहीं होगा और चालू रखने के लिए बातचीत करने की आवश्यकता है। अलकासेन मजूमदार ने कहा कि मालिक की तरफ से श्रमिकों को 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे, जबकि हमने 260 देने का आवेदन किया है।
আমরা আজকে গদারটি অঞ্চলের গদারটি গ্রামে এসেছি অর্গ্যানিক ডেয়ারি ফুডস ইন্ডিয়া এই ফ্যাক্টরিতে। এরা লস্যি, দুধ, এই সমস্ত জিনিস বানায়। আমাদের মিস্টার আলোক গড়াল হচ্ছে এখানকার মালিক। ছোটোখাটো একটা প্রবলেম ছিল, সেটা আমরা সকলে মিলে অলকাদি এসছে, নির্মল রয়েছে আমাদের অঞ্চল সভাপতি। অলকাদি কলকাতা থেকে ফোন করে, আমাদের নেতৃত্ব আমাকেও ফোন করে, আমরা সকলে আসি যে না, ওয়ার্কারদের সঙ্গে কথা বলার পর আমরা বলি যে ফ্যাক্টরি বন্ধ করা কোনো মতেই যাবে না, যা প্রবলেম বসে আলোচনা করো। এটা আমরা পেমেন্ট নিয়ে কিছু ডিসপিউট ছিল এবং অন্যান্য জিনিস নিয়েও ডিসপিউট ছিল, সেটা মালিক সম্পূর্ণ আমাদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন। আমরা আমাদের বক্তব্য করেছি, ওনার বক্তব্য আমরা শুনেছি। ওয়ার্কারদের একটা অল্প পয়সা ছিল, সেটা মালিককে বোঝানোর পর বললো আমার যেহেতু ঠিকমতো প্রফিট করতে পারি না, তাও ঠিক আছে, সিচুয়েশন অনুযায়ী চিন্তা ভাবনা ওয়ার্কারদের জন্য আমার করতে হবে। 250 টাকা উনি বলেছেন, আমার দিদি বলেছেন না, ওটা 260 টাকা করতে হবে, মিনিমাম ওয়েজেসটা লাগু করুন, পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার বসে আলোচনা করুন। সেটা মালিকের কাছে আমরা আবেদন করলাম যে ওয়ার্কার যারা কাজ করবে 260 টাকা মিনিমাম অন্তত যেন তাদের রুটি রোজগারের পয়সাটা যেন দেওয়া হয়। এটা উনি শুনেছেন, আমরা অনুরোধ করেছি, এই ফ্যাক্টরি আমরা চালু করে দিয়েছি, সকলে মিলে করেছি, সবাই মিলে সুস্থভাবে এটা চালাবো, সুন্দরভাবে একটা নিয়ম তৈরি করে সেই নিয়মের মধ্যে আমরা হাঁটবো। নমস্কার। গোদারডির যে আমুল ফ্যাক্টরির যে কারখানা রয়েছে, সেই কারখানা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্য সর্বভারতীয় তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের কংগ্রেসের সভানেত্রী আমাদের দোলা সেন দোলা সেনের কাছে মেসেজ যায়। মেসেজ যাওয়ার পরে দোলা সেন আমাকে হঠাৎ 9:30 নাগাদ ফোন করা মাত্রই আমি সেই কারখানায় ছুটে যাই এবং গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং শ্রমিকের যে দাবি দাওয়া ছিল সেই সমস্ত দাবি দাওয়া শোনার পর আমরা শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট দুপক্ষ আমরা বসে আলোচনা করে আমরা সমস্যাটা সমাধান করে কারখানা চালু করে দিয়ে এসেছি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।